Oh, balik na ko. Man ako inom og kape. Kuha na pod milk tea. Tiglahi kog milk tea. Cake. Gusto na ko cake. Ah, Fruit cake. Nagpila mo na yung fruit cake. 100. Hindi, mahala oy. Mahal kayo mo hang fruit cake, 100. Ilan na yung kwarta? Balik na yung kwarta dra. Ibili na dra. Katag $10 na yung kwarta. Ay, Akong kambyo. Salamat. Balik na, balik. Sarado na na. thank you. Thank you. Come again.